बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज ज़मीर हुसैन तो तुसां दे पे यूट्यूब चैनल एम बिलाल ज़मीर ऑफिशियल। जिमें कि तक पता है कि तुसां वीडियो तुसां सारी लिखी है जी तो बहुत पसंद है, ये बहुत हौसला अफजाई की, मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश। और दूजी वीडियो इंशाल्लाह सवाल जवाब के सिलसिले नाल असां स्टार्ट करने वेंदे पे हैं। जुल्दे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने तो वीडियो करने स्टार्ट, सारे नाल रहने और ये वीडियो बहुत मजेदार थी वाली है। अस्सलाम वालेकुम। सारे दोस्तों की नानी तेरी क्या लगती? पता नहीं नानी में दोस्त क्या लगती? सारे दोस्तों की नानी तेरी क्या लगती? पता नहीं सही पूरा। अच्छा ओके, अच्छा वो केड़ा रेस के जेड़ा दुनिया तो सब तो पहले चा गया वैसी। अच्छा वो मस्जिद ना ना दसा दो जी को जिन्नात तामीर की थे। एक सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तेरे दोस्तों की नानी तेरी क्या लगती? वो हर शय लगती। मरे जवाब रे ना। हर शय लगती। तेरे दोस्तों की नानी तेरी क्या लगती? तेरी नानी लगती? सारा दिन नानी लगती। खाते जवाब। मैंने सा को जवाब दिया। अच्छा वो केड़ा रेस के जेड़ा दुनिया तो सब तो पहले चा गया वैसी। मैं 10 साल फटिक जा गया। हाल सर क्या हाल है? हाल सर एक सवाल का जवाब दे सो। तेरे दोस्तों की नानी तेरी क्या लगती? आप साहब यार जवाब दो ना, तो जवाब दो ना। अच्छा ओके ना रेस के जरा दुनिया तो सब तो पहले चा गया वैसे। ओ केड़ी मस्जिद है जी को जिन्नात तामीर की थे? जा केड़ी मस्जिद है जी को जिन्नात ने तामीर की थे? मस्जिद अक्सा। जवाब दे। एक गुंगा तुम ना करे। अस्सलाम वालेकुम। भाई सर क्या हाल है? ठीक से अल्हम्दुलिल्लाह। सारे दोस्तों की नानी तेरी क्या लगती? पर नानी लग सकते न सोचते जवाब दो नहीं मैं सोच राज दे पर नानी चार पूछता जे तो साडे सारे दोस्तों की नानी तुम्हारी क्या लगती? सारे दोस्तों की नानी यार हाल फिलहाल दिया सब सोचन दा अच्छा वो केड़ी मस्जिद है जी को जिन्नात ने तामीर कीता है? मस्जिद जिन्नात और जहन है लेकिन आसान से सवाल पूछ के ना पूछ ही लो। तेरी जाल दे पैदा ना क्या है? मेरे जाल दे पैदा से राजा से जासूं। अच्छा ये आ गए। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान तारे दोस्तों की नानी तेरी क्या लगती? जी हाँ तेरी क्या लगती? सीधा सवाल है यार, आसान सवाल है। तो दिमाग सारे पास गया ना। आसान अच्छा एक सवाल है, इस्लामिक सवाल है। वो केड़ी मस्जिद है जी को जिन्नात ने तामीर कीता है? माशाल्लाह बेस्ट सवाल, जवाब सही है सही तरह। अच्छा वो केड़ा रेस के जरा दुनिया तो सब तो पहले चा गया वैसे। माशाल्लाह बहुत प्यारे जवाब आसिफ भाई ने बेहतरीन जवाब दिते। शहद भी सही है ते मस्जिद अक्सा भी सही है। भाईजान तेरे दोस्तों की नानी तेरी क्या लगती है? तेरे दोस्तों की नानी तेरी क्या लगती है? अच्छा केड़ी मस्जिद है जेरी जिन्नात ने तामीर की थी? मस्जिद अक्सा। बेहतरीन जवाब भाईजान। अच्छा वो केड़ा रेस की जरा दुनिया तो सब तो पहले उखाड़ता है? वालेकुम
السلام بھائی جان ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی صحیح پوچھو تیرے دوستیاں دی نانی تیری کیا لگسی؟ اے میں جنرل اے استاد حمید صاحب دے تک پیش کرنے پہ جی تو پڑھے لکھے بندے ہو ذرا ذہن تو زور دو نا۔ اساں اتنے کہ نہیں پڑھے اچھا وہ کیڑی مسجد ہے جی کو جنات نے تعمیر کیتا ہے؟ ایندا بھی پتہ کہ استاد حمید صاحب کو پتہ کرو السلام علیکم استاد جی تیرے دوستیاں دی نانی تیری کیا لگسی؟ ماشاءاللہ اور کیڑی مسجد ہے جی کو جنات نے تعمیر کیتا ہے؟ نہ تے کرور پکا دے وچ نہیں او کیڑی مسجد ہے جی کو جنات نے تعمیر کیتا ہے؟ روڈ پکے اگلی سائڈ تے ہو کوئی جنات نے کیتا کیا پتہ اور مہنگائی دے بارے او ایک مشہور مسجد ہے۔ پر مہنگائی دا پوچھ مہنگائی دا سوال ہے پٹرول دے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ پٹرول میں نہیں کو ڈبل چلا رہے ڈبل چلا رہے ہیں تو آپ غریباں دا احساس کا نہیں؟ کوئی کا نہیں غریب اللہ سے نمبر السلام علیکم۔ ایسی تورے دوترے دی نانی توری کیا لگتی؟ یار آسان جا سوال ہے، تورے دوترے دی نانی توری کیا لگتی؟ ایندے ان پڑھ تے پڑھے لکھے دی کیڑی گل ہے؟ اکھا تو پائے بندے کوئی نہیں تیار پہ کچھ محنت آنے یہی واسطے ویڈیو ہے ہلو یہ سوال تو ڈاک میں ہے، سوال جواب کر رہے ہوں تیری زال دے پے دا نام کیا ہے؟ یہ آندے تیرے دوترے دی نانی تیری کیا لگتی؟ ساس لگتی؟ اما ماما تیرے دوترے دی نانی تیری کیا لگتی؟ اما کے ویسے کیا لگتی ہے مرے سوچ تو صحیح تیرے دوترے دی نانی تیری کیا لگتی؟ السلام علیکم۔ تیرے دوترے دی نانی تیری کیا لگتی؟ مرے تیرے دوترے دی نانی تیری کیا لگتی؟ سوال میں بہت بھائی بھائی جان تیرے دوترے دی نانی تیری کیا لگتی؟ ہاں کیا لگتی تیرے دوترے دی نانی تیری کیا لگتی؟ بھائی انہوں نے جواب صحیح دیتے زال لگتی۔ بھائی جان کہنا رہے کہ جگہ دنیا تو سب تو پہلے چاہ گیا ویسے ماشاءاللہ داڑھی مبارک رکھائی ہوئی ہے۔ اسلامک سوال ہے وہ کیڑا رزق ہے جڑا دنیا تو سب تو پہلے چاہ گیا ہے؟ کاپو نے نہیں اچھا وہ کیڑی مسجد ہے جڑی جنات نے تعمیر کی تھی؟ سوال سوال بنا داس سے جواب داس سے بنا بھی سوال کرے دے غلط مسجد اچھا السلام علیکم۔ آج صاحب تیرے دوترے دی نانی تیری کیا لگتی؟ یار آسان جا سوال ہے، جٹا کا سوال ہے، تیرے دوترے دی نانی تیری کیا لگتی؟ اچھا چلو نماز ہی بندہ وہ کیڑی مسجد ہے جی کو جنات نے تعمیر کیتے؟ کیڑی مسجد ہے جی کو جنات نے تعمیر کیتے؟ کیڑی مسجد ہے جی کو جنات نے تعمیر کیتے؟ ماشاءاللہ بھائی نے جواب صحیح جٹا کا سوال ہے، جٹا کا سوال تیرے دوترے دی نانی تیری کیا لگتی؟ تیرے دوترے دی نانی تیری کیا لگتی؟ اگے تک جواب بول میں نا پندے کیا حال ہے صحیح؟ طبیعت سیٹ ہے ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ہے مہنگائی چوتھ پاری کری جی مہنگائی چوتھ پاری کری ہے صحیح اچھا مہنگائی تو جیت رہ گی لگی ایک سوال کر سکتے ہیں؟ حکم بیٹا پوچھو ایسو کا ہی فون ہے بھائی جٹا کا سوال ہے تیرے دوترے دی نانی تیری کیا لگتی؟ وہ تو میری گھر والی ہے ماشاءاللہ چاچے نے بہترین جواب دیتے، کانفیڈینس نال جواب دیتے۔ اچھا پڑھے لکھے ہیں
بندہ بھاجی ہے خود کہنے استاد جی یار سوال ہے کانفیڈنس پیدا تھی تیرا بھائی جان تھوڑے دوستوں کی نانی تھوڑی کیا لگتی ہے سارے دوستوں کی نانی تھوڑی کیا لگتی ہے کیا چیز سارے دوستوں کی نانی کیا لگتی تیرے دوستوں کی نانی تیری کیا لگتی ہے وہ کیڑی مسجد ہے جی کو جنات نے تعمیر کی ہے کوئی معلومات کرنے کا اچھا وہ کیڑا ریس کے جا دنیا تو سب تو پہلے تو آگے جا رہی تو نہیں پیٹرول کیوں مہنگا ہے تھوڑی زال دے پہلے نا کیا ہے میرا نام اے آندے وعلیکم السلام کیا حال ہے سر جی الحمدللہ استاد جی تھوڑے دوستوں کی نانی تھوڑی کیا لگتی او جڑا جو لگی ٹھیک ہے جواب دو نا جواب جواب والی ہے جڑا کو لگی ٹھیک ہے رشتہ تو رسا ہوتا رشتہ ہوں چاہ پتا سوچنا پوسی وال کال پر تک کال دے سو کال دے دے چلو ٹھیک ہے کال پوچھ لو السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا کیا حال ہے اچھا تیرے دوستوں کی نانی تیری کیا لگتی کیا کیا لگتی تھوڑی کیا لگتی ساڑھے کیا اپنا ساڑھے کیا لگتی تیرے دوستوں یار اصل تک آپ کا سوال جواب ہے پوچھنا بھی تیری کا شرط نہیں تک وہ دس کے دن کے تھی دکھا تیری مراحی وہ بات کی گل ہے میں انٹرویو دے سا نہ پہلے تو پہلے میرے سوال کا جواب میں کچھ سوال کا جواب نہیں آتا پوچھا جواب السلام علیکم تیرے دوستوں کی نانی تیری کیا لگتی تیرے دوستوں کی نانی ہاں دوستوں کی نانی میری نہ لگتی بہترین جواب ہے اچھا وہ کیڑی مسجد ہے جی کو جنات نے تعمیر کیتا ہے پتہ ہے میرے کو نہیں آ رہا ذہن تو دو نا ختم کیا ہو کیا کروں چلو ٹھیک ہے کھا مال سکتے ہیں اللہ رو کہتے سوال دعا کرو کہ سارے دوستوں کی نانی تھوڑی کیا لگتی سوال ہے یار رزال نہیں دوستوں کی نانی تیرے دوستوں کی نانی تیری کیا لگتی لال لگتی ہے کیا لگتی اچھا وہ کیڑی مسجد ہے جی کو جنات نے تعمیر کیتا ہے مدینہ